ଆଜି ପବିତ୍ର ନୂଆଖାଇ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସେବକ ବଳିଆ ସମସ୍ତ ଉପାସକ ଉପାସିକା ମାନଙ୍କୁ शुभेच्छा अर्पण करुछि। एही पर्वटी प्रकृत रे महालक्ष्मी पर्व। पूर्वरु आमे पूर्व ओडिशा रे केतक स्थान में देखिथिलु पिला दिने जे नुआ खाईटी किए केतबेले करे ता ठीक न थाए। किए इंद्र पूर्णिमी रे करे, इंद्र पूर्णिमा किए गणेश पूजा रे करंती, आउ किए दशहरा रे करंती, एमती की पालन करंती। तार अर्थ होउची बिलरे जो धान चाउल बिरी मुग हेइताए प्रथम भोगटा शीतलांक नारे बा समलेश्वरी नारे ताको अर्पण करंती। अर्पण कर जे खाती एभली कि नुआ चाउल भात मध्य खाती। समलेश्वरी शीतलेश्वरी को तो समस्ते स्मरण करती एक कथा कही पारिबिनी, किंतु इंद्र पूर्णिमा अन्यान्य पर्वपर्वाणी रे सेई देव देवता को समर्पण करी किंतु समग्र पश्चिम ओडिशा नुआखाई पर्व रे सब नुआखाई पर्व रे मजलुस एकम बड़ कथा नुहे। नुआखाई महालक्ष्मी पूजा प्रथम दिन अधिवास से दिन ठारू आमिष भक्षण आदि न करिबा अत्यंत उत्तम। से दिन निष्ठार रहिलो। नुआखाई पर्व दिन जेमती आनंद उत्सव घरे करूछ सेमती करिवो। ता पर दिन मध्य अन्यान्य माने सात्विक आहार अन्यान्य दिग प्रति दृष्टि निक्षेप कर। खीरी कर, रसगोला कर, बड़ा कर इत्यादि इत्यादि। तीनोटी दिन पालिले भावुची पूर्ण कृपा लाभ। गोटे दिन पालिले मध्य लाभ हबो, तीन दिन पालिले जहाँ लाभ होता गोटे दिन पालन से पारे नई पारे। तेणु ये पर्वटी होती सुंदर। ओडिशार पश्चिमांचल जो पूजा कंस दरबार संबलपुर कंस दरबार नुआखाई शीतल षष्ठी आपणकर आउ अन्यान्य पर्व सब कौन अच्छी ये सब पर्व केवल पश्चिम ओडिशा नुहे ये समग्र भारत वर्षर एवं समग्र विश्व मनीषर। आपण मान चिंता करतु माँ गर्भरे जो छुआटी जन्म हुए माटी जिते माँ ठारू खाद्य छड़ेकरी छुआ माँ पेटरू खाए से नुआखाई पर्व आरंभ हुए। तो यही मतटा को ग्रहण कले नुआखाई पर्वटा कौन पश्चिम ओडिशा केवल समग्र पृथ्वी पालन करुच्ची ओडिशार पश्चिमांचल। पश्चिमांचल लोक मान को साधुवाद देवा दरकार। जिते शिशुरी जन्म ही पड़ा सी जो देश जो धर्म लोक से प्रथम मातृस्तन रु क्षीर खाइला कि गोमाता स्तन रु क्षीर खाइला एमती कि ओट छेली स्तन रु क्षीर से खाइला। सी है द्वितीय नुआखाई। ये नुआखाई रे
এই ନୂଆଖାଇ ଖାଦ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲା। ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିରୁ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ, ପିଲାଟି ଖଳି ଧରିବ, ଲେଖିବ, ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ। ସେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗିନା, ନୂଆ ଚାମଚ, ନୂଆ ଜାଗାରେ କ୍ଷୀରି ଟିକେ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ, ଏମିତି ସବୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ଏକତ୍ର ହେଇ ପିଲା ପାଟିରେ ସେଦିନ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛି ମଣିଷର ତୃତୀୟ ନୂଆଖାଇ। ତେଣୁ ଏ ତିନୋଟି ନୂଆଖାଇକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା ଶୀତଳାଇଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା, ସମଗ୍ର ଭାରତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁ। ଏତିକି କହି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନୂଆଖାଇରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ସଦାଚାରିଣୀ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସଦାଚାର, ଯେଉଁ ନାରୀ ସଦାଚାରିଣୀ, ସେଇଠି ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମଦ୍ୟ ମାଦକ ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ କର। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିବ୍ୟೈ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିବ୍ୟೈ ନମଃ। ଘରେ ଘରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପଟିଏ ଜାଳିପାର, ହୁଳୁହୁଳି ପକେଇପାର, ଶଙ୍ଖବାଦନ କରିପାର ଏବଂ ତମ ଘରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଅଛି ସେ ଭୋଗ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଦଶେଇକିରି ଖାଇପାର। ତାପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବ କରିବ ସେ ଅଲଗା କଥା। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଗୁରୁବାର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସମାନ କରୁନି, ସେ ଅଲଗା, ଇଏ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ କହିଲେ କେବଳ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା, ଏହା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ପରଦିନ ଛାଡ଼ ଖାଇ କେବଳ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ମାନେ ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, 75 ଭାଗ। ପ୍ରକୃତରେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲ, ହବିଷାନ୍ନ କରୁଥିଲ, ଏକ ଓଳିକିଆ ଖାଉଥିଲ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୁଚିରା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ରହୁଛି। ଜୟ ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଶୀତଳେଶ୍ୱରୀ, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ପାଟନେଶ୍ୱରୀ, ହେଙ୍ଗୁଳାଇ।